Malipayong gabi mga kaigsunan, ang Dios pagkadaygon. Siya naghatag na sad kanato og laing higayon ug kanunay gyud nato nga pasalamatan matag higayon. Bisag adlaw-adlaw nga isulti nato nga salamat sa Ginoo nining laing adlaw. Angayan lang gyud kay wa ta masayod hangtod kanos ata lugwayan sa Ginoo ug ang adlaw usa ni kadako nga panalangin nga sa Dios. Welcome sa ikatulong bahin sa atong pagtuon mahitungod sa imprecatory prayer. O nagalaom ko nga ang katuyuan hibawta. Kumusuod man tanini, dili ni panimalos, apan kini para sa kalinggawasan. Unya hinumduman sad nato og mogamit tanining maong pagampo, unta maila nato nga kita dili sad-an, inosente. Unya mangayo pud ta og hustisya. Ug ang sunod pagayod nga ang Dios maupod ang magapanalipod ni adtong mga matarong. Karon atong ipadayon ang atong pagtuon ug tan-aw nato kung sa atong himuon kung pananglitan moabot ang ginatawag nga betrayal from friends. Moabot ang higayon nga ang imong higala, mga duol sa imong kasing-kasing nga mga katawhan, mauni ang mo traidor ug mohimo og dili maayo nga na nimo. Psalm chapter 55 verses 1 to 4. Give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication. Attend unto me and hear me. I mourn in my complaint and make a noise because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked. For they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. My heart is sore pained within me, and the terrors of death are fallen upon me. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa ug nakita usab unta mapanalanginan sa atong pagtuon ug paggamit nining maong mga pahimangno gikan sa balaang kasulatan. Mga kaigsunan, dinhi nato makita ang dugang application sa atong ginatun-an imprecatory prayer. Malisod ang mag-agi og ingon niini nga mga sitwasyon nga sakiton ikaw. Gani dinhi sa atong nabasa, una makita nato ang sitwasyon ni Haring David. King David was in pain, distressed, and in anguish. Mao na ang iyang sitwasyon. Siya magul-anon, nasaktan siya. Muna una makita nato dinhi sa maong chapter. Ang kasagaran sa mga Bible commentaries nagasulti nga kining pagkasulat ining chapter 55 may kalabutan kini sa paghari ni Haring David sa dihang ang iyang anak nga si Absalom mirebelde batok kaniya. Atong milabay nga Domingo naghisgot ko mahitungod sa pamilya. Og tinuod nga ang pamilya kabahin na sa atong kinabuhi. Ang atong mga tao nga haduol sa atong kasing-kasing kinahanglan kapamilya. May imong kadugo, kauban sa relative o kaha naagyud sa imong family. Pero iyon ko, family sometimes is very funny. Dili ni sa aspeto sa kanang katawanan na, pero makapahimuot ba nga kinsa ang kadtong duol sa imong kasing-kasing ang pamilya. Kung ang pagsalig maputol, if trust from each other and to each other is broken, ang kapamilya mao ang modalit og mga kasakit nga dili sama sa ikahatag sa ubang mga tao. Mas lalom ang ihandulot, unya mas sakit kini tungod kay matud pa sa usa ka manunulat ang iyang sulti, because to a member of your family you have already entrusted a part of your heart. Mao na nga sakit kung pananglitan ang kapamilya o sa duol kanimo, mao ang mutraidor. Now, going back to our lesson. Ingon ko, kasagaran sa mga Bible commentaries, mo relate sa Psalm 55 sa pagrebelde ni Absalom.
Gikan sa pagsukol ni Absalom, may mga tao siyang nadala. May mga tao pod nga mianib kaniya. Ug usa ni mao ang taong ginganlag Ahitopel. Lisod ang gihimo sa mao nga tao. Didto siya mi side ni Absalom nga misukol sa iyang amahan. Ang mga panghitabo sa balaang kasulatan matabo gyud po na bisan sa atong kinabuhi karon. Mao na makita ninyo nga adunay mga anak musukol ginikanan. Maayo man unta ang ginahimo ni Haring David. Pero ni ay anak nga nakulangan, siya naman gyud tay manununod, siya na nagalingkod didto sa ganghaan sa gingharian, pero iya pang gikuha, gikawat, ingon pa sa balang kasulatan, he stole the hearts of the people. Tungod sa maayo niyang pag-istorya-istorya, unya misukol siya nga na sa iyang amahan. Unya usa ka tawo mianib pagyud sa iyaha, Ahitopel. Kini nga panghitabo nagpaila sa ato sa duha ka butang nga makuha nato diri sa salmista. Una, hibaw si Haring David nga mububo sa Ginoo sa iyahang kagul-anan. Ingana po na tuntunan. David knows how to pour out his complaints to the Lord about his anguish, about his being distressed, and about the pain that he felt that his son Absalom rebelled against him. Hibaw siya mububo sa Ginoo. Mausad na atong himuon. Kay may mga tao nga kung masakit, gibati nila ang kasakit, kay gitrayduran sa kapamilya, ang ila isultis ubang tao. Mangita og dugang nga alay. Mangitag mga tao nga mo uban, mo suporta nga nila. Unya malimtan ang Dios. Mo nay lisod mga kaigsunan. Busa tun-an nato ang gihimo ni Haring David. Naapod nagsunod sa iya, may mga tao pod nga misunod niya. Apan ang iyang anak misakop sa daghan usab nga mga katawan nga iyang naserbisyuhan. Karon siya gipangita. Di lang nga buot ilugon ang gingharian. Pwede sad ni nga magkahulugan sa iyang kamatayon kung siya madakpan sa grupong rebelde. But what he did, he poured out his anguish before the Lord. Mao ni ang kinahanglanon nato. Nasugdan na nato na pagbasa og nagaingon siya, give ear, paminaw ako. Mao na ang iyang pangayo. Naapod diri ang mga pulong, attend to me, patalinghugi ako. Ingana ta kung mag-ampo, mga kaigsunan. Naagyod ang pangaliw po nga paminawon tas Ginoo, dunggon tas Ginoo, patalinghugan ang atong mga pangayo. That is the intense prayer of King David. So he knows where to pour out his complaints. Ayaw sa ubang tao mga kaigsunan, usahay ang mamahimo nato basta lang nga naa tay masultihan para nga dunay mudapig sa ato, didto nato ginasulti. Unya ang Dios nalimtan na. Unaha pagsugid sa Ginoo. Kung ikaw adunay prayer chamber, kinahanglan nato na may lugar ta nga kaadtuan nga og naata sa mga gibug-aton ug bisan sa mga pagpasalamat, didto ta mag-ampo nan inig-abot sa suliran adto sa imong alampuanan. Unya dad-a sa Ginoo ang imo nga mga kagul-anan. Mao na ang gihimo ni David. Sundalo siya. Di lang nga sundalo. Warrior good siya. He's not only a soldier, but he is a warrior. There could be a soldier that has not experienced an actual combat. Pero si Haring David, warrior gid siya. Nag-agi gid siya mga pakigbugno o pakig-away. Apan tanawa ang naa sa verse 6. Igsuon akong basahon. And I said, oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Nahisgutan niya sa milabay nga mga verses ang iyang gibati
naa ang kahadlok, naa ang pagkurog, fear, trembling, yang nang nahisgutan sa verse 4. Unya ang verse 1 ug verse 2 nagsugod, hear me, attend to me. Mo na iyang mga pangaliupo. Apan kining warrior nga gidangtan og mga pagsulay sa kinabuhi karon adunay mga pamulong nga gaan. Mga pulong nga nagapangayo og pakigdait. Peace. We need peace. Mga pulong nga naghisgot mahitungod sa salampati. Nagahisgot kini og gentleness. Pwede ta nga tao nga adunay prinsipyo, taong maisog, tao nga mubarog alang sa maayo. Apan sa atubangan sa Dios, yukbo igsuon. Kung ikaw maggamit nining imprecatory prayer, then remember, in facing before the powerful and omnipotent God, all-powerful gayon, magpaubos og kita muyokbo. Mao ni ang gihimo ni Haring David. Gamito nako ang pamulong sa usa ka magwawali. Di na nako mahinganlan apan ingon siya, this is a language of a dove, seeking for peace, seeking for shelter. Warrior, apan karon gibug-atan sa suliran, sa atubangan sa Dios nga gamhanan, miyukbo, nagpaubos, nangita og kapasilungan, nangita og pakigdait. Munay tuyo nato sa panahon nga mo abot sa ato ang mga unos sa kinabuhi. Og ang ikaduha mga kaigsunan, una gigamit dinhi ni David ang imprecatory prayer. Ang iyang gibuhat nga ikaduha, he gave his burdens to God. Dili usa dinhi sa Old Testament. Mubalhin ko sa New Testament. 1 Peter chapter 5 verse 7. Panulat ni Apostol Pedro, casting all your cares upon him, for he careth for you. Atong ibutang, atong ilabay kung buot nimo una-una, iitsa siya, ibutang sa Dios ang imong mga kabalaka, ang imong mga gibug-aton, ang imong mga suliran sa kinabuhi. Nagapasan ba ikaw karon? Ihatag sa Ginoo, ipasa ngadto sa Ginoo. Cast your care upon him, upon God. He cares for you. Ug mao ni ang gihimo ni Haring David dinhi sa mao nga chapter 55. Verse 16 and 17. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Igsuon, mo ni ang pasalig sa Dios. Siya pa karon ang nagaawhag nga kita muduol niya. Remember Matthew chapter 11? Ang iyang sulti, duol kanako kadtong mga gibug-atan, kadtong mga nagapasan og yugo, duol kanako. Hatagan ko kamo og pahulay. Naa ba sa imo ang gibug-aton karon? Tumang gibug-aton nga makaingong ka, o man ko kaagi og ngun ani pastor. Unsay hinungdan? Ubang tao mitraidor nimo. Dili gyud ingon nga nakalimot ha. Mitraidor. Tuyo gyud ni Absalom nga iyang ilugon. Di ni nakalimot nga si David iyang amahan. And this may happen to you and even to me. But do not forget two things that the psalmist did. Unang gihimo ni Haring David, gipaila niya sa Ginoo nga siya nabug-atan. He was in distress, he was in anguish. Mao na iyang sitwasyon. Apan wa siya nahikalimot. Iyang gipasa ngadto sa Dios ang iyang mga gibug-aton. Remember a very old illustration? Usa ka tawo nga nabug-atan
sa iyaha nga kargang usa ka sakong mais. Iyang gibutang sa buko-buko sa iyahang karabaw. Misakay ra pud siya og balik. Pero wa na siya ginapas-an, nagasakay na siya. Ang uban tao nag-ingon niya, "Ay kaluoy ni anang mao nga tao nga karabaw." Naa pa ang tag-iya, naa pa gyud usa ka sakong mais nga ginapas-an. Sa pagkadungog niya, iya nga ginaog ang sako, nanaog lang pud siya sa sako, iyang gipas-an og padayong naglakaw. May lain tawo na pud nakakita. Ug siya, unsa man ang tawhana? Naa man unta siya karabaw pero iya pang gipas-an ang usa ka sakong mais nga naglakaw. Ug ang iyang gihimo, misakay siya balik sa karabaw, unya iya nang gipas-an ang iyaha nga usa ka sakong mais. Nagtungtong siya sa karabaw, apan nagapas-an pud siya og usa ka sakong mais. Kung ikaw magtugyan sa Ginoo sa imong mga palampuan, ibilin ngadto sa Ginoo. Ayaw na padayon nga og pas-an. Just do what is right. Ug ang Dios maghatag kanimo kalinggawasan. Ingunana ang atong imprecatory prayer. It is for us to be triumphant over the works of evil people kung kita mahibaw nga magtugyan niini sa Dios. Si Haring David nakakaton. Ako manginaot. Kita, ikaw, ako, kitang tanan. Mahibalo nga magtugyan sa Ginoo sa atong mga kagul-anan. Unya ang resulta niini, kadaugan ug pakigdait. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Shalom, and to God be the glory.